marqué d'efforts des femmes pour subvenir aux besoins de leur famille. Emilienne Itongwa fait partie des rares femmes qui ont affronté l'injustice sociale contre les femmes en territoire de Mwenga, province du Sud Kivu. Emilienne Itongwa s'est lancée dans l'exploitation de l'or à Kamituga. Le territoire de Mwenga est situé sur la route nationale numéro 2 à 140 km au sud-ouest de Bukavu, chef-lieu de la province. Son altitude variant entre 1500 et 1800 au nord-est, mais au centre, il est de plus ou moins 670 mètres. Pour atteindre Kamituga, l'on parcourt la route nationale numéro 2 Bukavu via Mwenga à environ 180 km. Asili yetu ilikatalaka kwanza wamama wasitumike wasiingie ndani ya migoti, ndani ya madre, ndani ya zile tu kazi mingi zinafanyikaka. L'exploitation artisanale de l'or occupe plusieurs femmes dans plusieurs sites d'extraction artisanale de l'or à Kamituga. Mais selon la coutume légale, la femme n'est pas autorisée à accéder dans un puits d'or. Mwanamke zengia mungoti. Unaweza kuwa ndele kazi yako lakini abakotorize wengine mungoti. Unabakilia njoo nje. Mule ndani walingia mule batakuleta tu bimajio bya ovyo ovyo njoo wanakia kupatia. Majio mzuri au wanabeba. En dépit de cette barrière coutumière, Emilienne Itongwa se bat bec et ongles. Elle est même détentrice des 3 puits et est autorisée aujourd'hui à y accéder. Mama anaweza tumika shimu yake lakini magumu tuko nao bakifanya lotissement. Wewe mwanamke ukikia kamata fasi bana kufukuza. Wanasema mwanamke apashe kuwa na pui, iko tu mwanamke na ukiinsist. Sasa vile shetu shako na masimu wanasema ule mama iko na shimu ni mnozi tu. Or mwenye alidekuvrir la kaoro mumine ni mwenzetu mwanamke Sainte Barbe. Lakini kutime aituitiki yake tuingie tunabakilia tu nje kama uko PDG unabakia nje yenyewe wanakuletea nje njoo unapata na sama utavala madeni unafungiwa wala unanyanganywa parcele kupitia ile madeni yenyewe unapata bonjo wanafaidika na wewe mwenye shimu au faidike kitu. Consequence yenyewe tuko nayo kuona kama ukikuwa na ile ukikuwa mumine ukikuwa mkariere ya mine hauna security uko tuko delese tunapigwa mule mu makariere ulishafanya nafasi yako uko unatumika unachimba na beshi yako Cette dame d'une cinquantaine d'années est la PDG des Puits d'Or sur les sites miniers D3, jadis périmètre de la Somenki, cédé à Bandro. Elle demande aux potentiels partenaires de tourner leur regard vers la coopérative minière des femmes de Mwenga qui se recherche encore. Mama bengine ba coopérative minière ya pays zingine batusaidie na batusogele chez coopérative minière des femmes de Mwenga. Tungali chini na tunakosa ba partenaire lakini tunajikamata tushie peke me bale bengine batusaidie bako na tuita na chez kuma formation tuko nafanya nabo ma mediation ya kuongea na batuye kama na chez tuko huku u territoire ya Mwenga ville de Kamituga kuko coopérative minière des femmes de Mwenga na tunaexiste huku tuko kabisa kwa wingi na njoo kazi tunafanyaka. Naona amen ya bajongelea kuhusu recommandation unaambia amen. Tunaambia amene isituachilie. Kwanza tunasi batukamate batusogelee batupatie mwangaza na batuforme gisi tutaishi na hii cooperative. Tena batutafutie ba partenaire benye batatusaidia. Sababu tunakosa vifaa mingi sana kwa kutumika. Sa vile konkasere, sa vile gari ya kubeba majiwe, sa vile mitoboro, mabeshi, mateni, magodio, makshapo ya kutumika nayo hatuna. Notre reporter Alain Wandimoyi du collectif des journalistes documentaristes Kojodo a accompagné Emilienne sur son lieu de travail. Cela pour comprendre comment elle a bravé cette barrière et les mythes qui entourent l'exploitation artisanale de l'or, mythes qui limitent l'accès dans les carrés miniers aux femmes. Pendant notre visite, cette courageuse dame nous a dévoilé sa double motivation de se lancer dans le travail d'exploitation de l'or en dépit des barrières sociales et des interdits coutumiers. Mais wakati RCD likuyaka
ikafanya reunion, ikaita watu yote, population yote, ikasema hiyo mwanaume hiyo mwanamke, kila mtu kuna ruhusa ya kutumika kazi atawezi. Na ni pale nilikamata mawazo ya kusema kama na mimi nitaweza fungula shimo. Tatizo sababu wamama wengine wanaacha njia ya yenyewe walikuwa wanafanya, walikuwa wanaanza kufanya kimbaraga huko. Njoo kutime ikafunga, ikasema mwanamke tena apashe ingia kwa kariere. Kisha mimi nikaenda kuona wazee sababu haifai kudharau asili, nikalipa madroa ya asili, bakaniruhusia niendeleshe kazi yangu ya uchimbaji madini na shimu zangu. Na kama niko nafanya lotissement, mimi nakamataka fasi na mie saa vile responsable, saa vile mama mwingine mwenye kusimamia kuwa na jamaa, na mimi nafungula ile shimu yangu na bananiruhusia niingie mwayo bila tatizo. Shimu zangu na iko moya, lakini mimi natumikishaka hayo kupitia ujuzi na akili. Sa mwanaume sina masomo ya mingi, sina kazi kwenye bataniangaje, kazi za commerce nazo zikanishinda, na niko na watoto wenye kusoma, biko nasoma. Kwa kusomesha bale watoto yangu nikafungula basi kazi kusudi niwasomeshe, na njoo vile niliingia mwa kazi sababu sekante nasema mwanaume akuwe na mwanamke akuwe. Ndani ya jamaa yako kuna mtu mwenye alikuwa anatumika ndako ni madini. Baba yangu alikuwa mtu wa kazi wa Societe Somenki, alikuwa assistant de mine na alikuwa munganga. Hapa nje kulikuwa biro ya baba, alikuwa anatuza accidenté wanatoka mumine, yeye ndio alikuwa anawatunza. Evariste Itongwa. Malgré son courage, Emilienne et d'autres femmes font face à la gloutonnerie de certains hommes, ce qu'elle ne cesse de dénoncer. Devant les hommes, Emilienne organise son travail dans la rigueur et sans complexe. Je vais expliquer. Relation gani unakuwa nayo na bakrezer banatumika ndani ya shimo. Mimi nakuwa nao relation suivant kama banafuata conditions zenye mimi na baba. Sasa vile mimi nakamata bakrezer tutumike nabo, mimi nabapatia condition. Basi kiyo mkazi banalewa na basi mjidroge na bank chanvre, basi vute chanvre. Bakivuta tumbaku ya makali, mimi namtosha mkazi. Akikuwa iko mlevi, mimi nampatia suspension, mimi nampa demande explication puisque asirudilie tena. Na saba naendelesha kukuwa na kuna ile kuvuta ile bangi na kukuna pombe na mimi namrevoke mkazi. Ces femmes qui évoluaient jadis en association ont créé une coopérative pour mieux affronter les injustices dans ces domaines. Aujourd'hui, elles ont besoin des partenaires multiformes pour le développement et l'émergence des femmes membres de cette coopérative minière de Mwenga. Chez tulianza kwanza na association ya SFEM, Initiative d'appui social et intégral des femmes minières. Kisha tunaisha kuwa na coopérative comme IFEME, coopérative minière des femmes de Mwenga. Peut-être na société itakuyaka itatupatiaka na ezea. Cependant, l'environnement dans lequel travaillent les orpailleurs n'est pas propre. Sur les sites d'Étroit par exemple, c'est un calvaire. Ces sites qui accueillent des milliers de personnes venant de plusieurs horizons se trouvent dépourvus des installations hygiéniques. Pendant notre parcours sur ces sites-là, nous n'avons vu aucune adduction d'eau potable. C'est pour cette raison que la coopérative minière de Mwenga lance un SOS aux potentiels partenaires techniques et financiers pour l'accompagner. Wale watu wote wenye biko na pesa na wenye kuwa na roho mzuri batusogelee shie ba mama, sababu mama anabeba mimba, anafanya miezi kenda na mimba na anabazala. Ingawa leo wanaweza kuwa na mwae, lakini shie ba mama ndio tulibazala. Na kupitia shida tuko tunatumika ni juu ya kukomalisha baloko yabo, batoto yabo, sababu hatuna kazi. Lakini kupitia yabo batusaidie, batuunge mkono na batusindikize kulengo ya mzuri kusudi na shie kooperative yetu isikilikane nchi mzima, isikilizane Kongo mzima, isikilizane fasi zote, maazi wapi, maamerike, bote bayue kama Kamituga, vile ya Kamituga muko coopérative minière des femmes de Mwenga. Na kazi tunafanyaka kila siku ni kuchimba madini. Tunachimba madini, tuko ba mama Gravier, tuko ba mama Bizalu na tuko ba mama Twangezi.